मिसेस आरिफ, क्यूट टच पार्लर, एबटाबाद रोड, अपर चंदेल में वाक़ है मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मैं काफ़ी टाइम से ये पार्लर रन कर रही हूँ। ये मेरे रोज़गार का ज़रिया है। उसमें मेरे साथ काफ़ी बाकी लड़कियाँ भी मौजूद हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बाज़ लोगों को मैं सिखा रही हूँ, लड़कियों को काफ़ी टाइम से। मतलब मेरे साथ और लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। ये तकरीबन 29 तारीख इतवार वाले दिन का वाक़या। मैं अपने पार्लर में काम कर रही थी, जिसमें एक मैडम आई अचानक, बग़ैर कोई अपनी शनाख्त बताए। पूरे पार्लर को उन्होंने चक्कर लगाया है। 2 लड़कियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। बाकी एसओपीज तकरीबन हम लोग 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बाकी सब ने पहने हुए थे। और जिन्होंने नहीं पहने हुए थे उनका एक तो थ्रेडिंग कर रही थी। ज़ाहिर है अब थ्रेडिंग जैसा वो है कि आप सबको भी इस चीज़ का है कि उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। बाकी हमारे हर ट्रॉली पे सैनिटाइज़र मौजूद होता है। एसओपीज को हम फॉलो करते हैं। ज़ाहिर है हमने खुद भी वबा से उस बीमारी से बचना है और अपने कस्टमर को भी बचाना है। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा रूडली बिहेव किए। बहरहाल उन्होंने अपना तारफ़ सुंदर सिरशाद के नाम से करवाया कि मैं ऐसी हूँ और मैं चेकिंग के लिए आई हूँ। उन्होंने इस चीज़ पे कहा कि आपने नहीं पहने तो उसमें मैं सील भी कर सकती हूँ और मैं आपको जुर्माना भी कर सकती हूँ। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मैडम आप इस चीज़ पे यही करें कि फ़र्स्ट टाइम में आप हमें वार्न कर दें, तो नेक्स्ट में अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो आप हमें उस पर मस्ट आप फाइन करें, क्योंकि ये आपका हक है और हम इस चीज़ पे लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। बहरहाल उन्होंने वो बज़िद थी कि मैं आपको फ़ाइन, मैंने कहा ठीक है आप कर लें। लेकिन जब उन्होंने फ़ाइन किया 20,000 उन्होंने किए। मेरी एक कस्टमर वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, मैंने भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मैम आप कम कर दें। तो बहरहाल उन्हें ये बात शायद क्या कि बल्कि यकीनन उन्हें ये अपनी इंसल्ट शायद फील हुई है कि जिस चीज़ पे उन्होंने फिर मुझे टारगेट किया। वहाँ पे थोड़ी बहस हुई। मैंने कहा आप 5,000 आप करें मैम प्लीज़। लेकिन इस चीज़ पे उन्होंने मुझे धमकी दी कि आप जेल जाएंगी। तो हम इस चीज़ को, रियासत का कानून जो भी है, ना कभी इससे पहले हम लोगों ने इस चीज़ पे इसकी खिलाफ वर्जी की है और ना आइंदा करने का इरादा रखते हैं। लेकिन एक बाइज्जत तरीके से जब बात आ जाएगी ज़ातियात पे तो ज़ाहिर है उस चीज़ को हम नहीं मानते कि हम गुलाम नहीं हैं। फिर जब उन्होंने बदतमीज़ी की है इस चीज़ पे, बहरहाल वो चली गई हैं, तो आगे इस चीज़ पे कोई ऐसा मजीद, हम अपने काम में बिजी हो गए। तकरीबन पौने घंटे बाद दोबारा ये आई हैं, रोड पे आई हैं। इनके साथ पुलिस मोबाइल वैन भी थी। फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे मौजूद थे रोड पे, उनसे इन्होंने मुतालबा किया आप 20,000 पे करें, डबल फाइन पे करें और साथ में सील कर रही हूँ। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ पे इस्तफसार किए कि आप क्यों ये कर रही हैं, आप इसकी रीज़न आप बताएं। लेकिन बगैर रीज़न बताए इन्होंने यही कहा है कि आप जो साथ पुलिस वाले थे उनके थ्रू इस चीज़ का कहा है कि इसको यहाँ से दूर करो और जल्दी करो, पार्लर हम लोग सील कर रहे हैं। बहरहाल मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, हम लोग जब नीचे आए और जब मैंने झमघटा देखा, मैं आई हूँ इनकी गाड़ी की तरफ में आई हूँ, फाइन देख के आई हूँ। मैंने कहा मैम आप इस चीज़ को आप ये लें और काइंडली आप हमारा पार्लर सील ना करें, फाइन आप लें। फाइन आपने किया है तो फाइन पे करने के हम उस चीज़ पे हम पाबंद हैं। बहरहाल इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, ना इन्होंने शीशा खोला है गाड़ी का, ना दरवाज़ा खोला है। मुझे इन्होंने बिल्कुल किसी खातर में नहीं लाया। मतलब अब आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि एक ज़ातियात या एक ऑफिसर का क्या रवैया होना चाहिए। जब ज़ातियात की बात आती है तो फिर इसी तरह का ये सारा सिस्टम होता है और इसकी सारी लाइव कवरेज मेरे पास मौजूद है। बहरहाल जब इन्होंने इस चीज़ को नहीं किया तो फिर जहाँ जितना जमघटा वहाँ पे इकट्ठा था, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इन्होंने पामाल किया है। जिस चीज़ पे फिर मैंने, क्योंकि मेरा कारोबार है और मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ की लड़कियाँ इस तरह से बाहर रोड्स पे नहीं आती, फिर मैंने वहाँ पे लोगों को मैंने इस चीज़ का कहा कि भाइयों ये मामला है, एसओपीज की वजह से 2 लड़कियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, ये ऐसी साहिबा आई हैं और इन्होंने ये चीज़ की है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना मेरा फ़र्ज़ था कि मेरे कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा है। और उसी टाइम मैं देख रही थी, मैं मुस्तकबिल को ज़ाहिर है एक जगह पे हमारे जहाँ पे पुलिस आ जाए लेडीज़ प्लेस पे तो उस जगह को अच्छा नहीं समझा जाता। बहरहाल
اسی ٹائم میں اسی اسنا میں میرے بھائی وہاں پہ آ گئے. انہوں نے بھیجے اپنے ڈرائیور کو بھیجے, لیکن انہوں نے اس چیز پہ مزاحمت کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی صاحبہ خود آئیں اور وہ سیل کریں. پھر انہوں نے پولیس کو کہا ہے, لیکن انہوں نے پولیس کو بھی پرمیشن نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, ایسی صاحبہ خود سیل کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم اس چیز میں کوئی مزاحمت نہیں کرتے. بہرحال پھر میں اوپر تھی, کانسٹیبل پھر سے آئیں گے. یہ ساری چیز میرے پاس لائیو موجود ہے, لائیو ریکارڈنگ موجود ہے. جب کانسٹیبل آئیں گے انہیں میں نے ساری بات بتائی ہے. بہرحال پولیس والوں کا رویہ وہاں پہ بہت اچھا تھا, سوائے ایک بندے کے. وہ سول کپڑوں میں تھا جو ان کے ساتھ تھا, اور اس کے علاوہ ان کا جو گارڈ تھا, ان لوگوں نے ماسک بالکل نہیں پہنے تھے. اس بندے نے میرے بھائیوں کو دھمکی دی ہے, اس نے بہت ناروا رویہ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میرا کالا قانون ہے یہاں پہ. اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے, جس پہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ظاہر ہے جب اشتعال دیا جائے, ہم غلام لوگ نہیں ہیں نا, ہم سارا لا اینڈ آرڈر فالو کرتے ہیں, لیکن جب بات ذاتیات کی وجہ سے اس طرح سے آ جائے کہ جو ہمیں ٹارگٹ کرے, تو ظاہر ہے ٹارگٹ کے اس پہ ہم چپ نہیں رہیں گے. بہرحال وہاں پہ ایسی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی گالم گلوچ یا اس قسم کا معاملہ ہو. یہ اس پہ سیل کر کے چلی گئی ہیں, وہ معاملہ وہاں سے ختم ہو گیا. لیکن تقریباً اس کے 2 گھنٹے بعد میرے بھائی کو انہوں نے فارمیسی سے اٹھایا. وہی حوالدار جو ان کے ساتھ سول کپڑوں میں تھا, وہی بندہ آیا ہے, اور اس نے ناروا طریقے سے اسے لے کے گئے. اس نے اسے تھپڑ وغیرہ تشدد کیے, اس پہ لے کے گئے. ٹھیک ہے, اپنے سورسز ہم نے استعمال کیے کہ یہ معاملہ یہ اس طرح سے نہ ہو, لیکن اس ٹائم میں نہ ہمیں کوئی FIR کی کچھ بھی نہیں ہوا. باقی ہم تک یہ رپورٹس پہنچی کہ میرے ہسبینڈ پہ بھی ہے, انہوں نے مراسلہ بھیجا ہے, انہوں نے بھی نامزد کیا گیا ہے, میرے دوسرے بھائیوں کو, میرے بیٹے کو. جبکہ انہوں نے اسی ٹائم ایسی صاحبہ نے کہا تھا, جس ٹائم انہوں نے سیل کیا, انہوں نے اسی ٹائم کہا تھا کہ ان کو ٹارگٹ میرے بیٹے کا کہا ہے اسے, اور میرے چھوٹے بھائی کا کہا ہے کہ اسے ٹارگٹ کر. دوسرے دن جب DC اور ایڈیشنل DC ان لوگوں نے پھر مجھے طلب کی ہے آفس میں, ایڈیشنل DC کے کہنے پہ ایڈیشنل DC نے مجھے طلب کی ہے. ان کے آفس میں میں آئی, انہوں نے میرا ٹوٹل میری وہ مدعا انہوں نے میرا سنا ہے, ساری بات میں نے انہیں کلیئر کی. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا مدعا یہ ہے کہ آپ نے انہیں گالیاں دی ہیں اور اس طرح سے وہاں پہ انہیں دھمکیاں دی ہیں, جبکہ وہ ٹوٹل ہمارے ریکارڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو میں سالو کرتا ہوں. ہم لوگوں نے اس چیز کو مان لیا کہ یہ سالو کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے, انہوں نے ہم سے ریٹن لیا کہ یہ چیز ایسے, نیکسٹ میں بیان حلفی لی کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوگی, اور میں آپ کا تصفیہ کرواتا ہوں. تصفیے کے مطابق جسٹ ہمیں 1 سائیڈڈ یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے. ایسی صاحبہ کا اس پہ سائن بھی نہیں تھا, ان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں ملی. پھر جو میرا بھائی ہے, بھائی جیل چلا گیا. اب آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب جیل چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. انہوں نے معاملات ہم پہ ڈال دیے. دوسرے دن FIR کی کاپی ہمیں ملی ہے. FIR میں بالکل جو سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے, اس میں یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ FIR میں, اور FIR ہے بھی ایسے بندے کی طرف سے, ان کی طرف سے ہے بھی نہیں, ایسے بندے کی طرف سے کہ جو کر ہی نہیں سکتا, وہ ملوث ہے. FIR میں یہ کہ انہوں نے ہمیں چیکنگ کرنے ہی نہیں دی. اس کے بعد پھر ہم نے مطلب ایسی DC کی بات مان کے اس چیز پہ ہم لوگوں نے یہ کر لیا. لیکن آج 4 دن ہونے کے 3 دن کے اس پہ پھر میرے بھائی کو چھوڑا گیا. لیکن ٹوٹل ہماری اپنی کوششوں سے وہ جیل سے آیا, اس میں یہ مسلسل ڈیلے کرتے رہے, جس پہ ایڈیشنل DC کو بھی دوبارہ ہم نے اس چیز پہ کیا کہ آپ نے انہیں, ہم نے یہ بتایا کہ آپ نے اس چیز پہ کوئی نہ ایسی صاحب نے کمپرومائز کوئی کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی تعاون کیا ہے, اور نہ آپ نے اس چیز پہ کیا ہے. بہرحال اب یہ ساری بات کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتی تھی, کیونکہ میں ایک باعزت کام میں کر رہی ہوں اور میرا روزگار ہے, میرے بچوں کا مستقبل ہے. تو اول تو انہوں نے میری ساکھ کو تباہ کیا ہے. اب آگے کے لیے یہ کہ جس طرح یہ سارے لوگوں نے مل ملا کے میم سندس ارشاد کو اس چیز پہ پروٹیکٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی ہے ذاتیات کی بنیاد پہ انہوں نے کی ہے. اب میں اس چیز کو نہیں جانتی کہ ان کے پیچھے کون ہے, لیکن ہم لا اینڈ آرڈر فالو کریں گے, لیکن گنڈا گردی یہ چیز ہم نہیں فالو کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. اب نیکسٹ میں یہ کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے, مجھے پولیس سے,
مجھے یہ سارا یہ جتنا سسٹم ہے ایس سی ڈی سی یہ جتنا یہ سارا معاملہ ہے مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے. میری فیملی کو میرے بھائیوں کو جس طرح سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے یک طرفہ ایک سسٹم کیا ہے اس میں مجھے خطرہ ہے کیونکہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ نیکسٹ میں مجھ پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, میرے بھائیوں پہ کر سکتے ہیں, میرے بچوں پہ کر سکتے ہیں. میں اب تحفظ چاہتی ہوں تو کائنڈلی اس چیز میں یہ شکوک و شبہات بھی یہ سارا اب میں آپ لوگوں سے کیا کہوں کہ میں کتنا اس میں آ گئی ہوں کہ ہر جگہ پہ چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں کیوں ٹچ میں پولیس آئی, کیوں ٹچ میں پولیس آئی, میں کس کو میں صفائیاں دوں. لیکن نیکسٹ میں اس چیز کے لیے کیا کروں کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب میں دن رات میری نیند اس چیز پہ حرام ہے اور میں اس چیز پہ بہت پریشان ہوں. آپ لوگ کائنڈلی اس چیز پہ اپنے کمنٹس دیں, آپ میرا ساتھ دیں اس چیز میں کہ اعلیٰ حکام سے میں اس چیز پہ کرتی ہوں, میں ریاست سے انصاف مانگتی ہوں اس چیز پہ.